الحمد لله مصرف الأيام والليال، وهو الفعال لما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الواحد الأحد الفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، كل شيء يفتقر إليه وهو لا يفتقر لشيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقد عجزت العقول عن إدراك حقيقة مولاها سبحانه وتعالى، لكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا ليتقوى إيماننا، فقال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. فالتفكر في الآلاء يزيد في الإيمان، والتفكر في الذات يذهب الإيمان، لأن العقول مخلوقة فأن لها أن تدرك خالقها، لكن كلما تعرف العبد المؤمن على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم زادت معرفته بمولاه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. العالم العلامة الفقيه الداعي إلى الله الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المحضر, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan urusan beliau, urusan kita, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengatur siang dan malam, yang tidak ada serupa dengannya, apapun itu tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Dialah yang Maha Esa, segala sesuatu berhajat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak bergantung, tidak berhajat kepada apapun, dan akal manusia itu tidak akan pernah sampai untuk mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita untuk bertafakkur pada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak pada segala makhluknya. Dan kita dilarang untuk memikirkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita bagaimanapun cerdasnya, akal kita hakikatnya adalah makhluk, dan makhluk tidak akan pernah sampai kepada untuk menggapai hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya bertambah, atau kalau kita ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya kenalilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertambah pengenalan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin ma'rifat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib al-A'zam sallallahu alaihi wasallam huwa al-bab al-awhad lil-ilah al-akram subhanahu wa ta'ala. وخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين ثبتوا على سنته وعلى اتباعه في كل زمان وفي كل مكان هم أبواب للدخول على ذلك الجناب الأعظم الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لإدراك واحد من هؤلاء الأبواب ليصلك بسيد الأحباب محمد، فتلك عناية من الله سبحانه وتعالى. فكيف نعرفه؟ نعرفه ما دام قدمه على قدم النبي محمد باتباعه
في أقواله في أفعاله، إذ أن لا حقيقة لمن لا شريعة له، فمن ادعى حقيقة وهو لم يسلك ولم يتأدب بأدب الشريعة فذاك كاذب والعياذ بالله. ففر منه فرارك من الأسد، إنما تقرب من كان قوله موافقا للشريعة، فعله موافقا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذاك إلزمه فإنه عزيز الوجود في هذا الزمان، فاحفظ ذلك إن أردت الأمان في زمن الافتتان. Satu-satunya pintu untuk menuju Nabi kita Muhammad untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap zaman itu pasti ada. Setiap waktu itu selalu ada. Nah, untuk menuju pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan nantinya menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penerus-penerus khulafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nah, mereka siapa? Mereka ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang mengaku hakikat, bahasa kita. Hakikatnya mantap sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada tahu tuh hakikat itu masalah hati. Nah, cuma kita mengetahuinya bagaimana? Lihat berpegangnya, jejaknya bagaimana dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bagaimana adabnya, bagaimana ucapannya, bagaimana tingkah lakunya, sesuai atau tidak dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan ini sulit di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Arti fitnah di sini banyak hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang sesat itu banyak di akhir zaman ini bermunculan. Sehingga sulit untuk menemukan guru atau orang yang betul-betul adabnya, ucapannya, tingkah lakunya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tolak ukur yang tidak ada tawar-menawar. Ini mereka yang seperti ini, yang ucapannya, adabnya, tingkah lakunya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka inilah pintu yang menyampaikan kita kepada pintu Nabi Muhammad SAW yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ketemu guru yang seperti ini, artinya syariatnya nampak sangat menjaga dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pegang ini. Kenapa? Karena ini yang akan memberikan kepada kita keamanan, keselamatan dari fitnah akhir zaman, daripada hal-hal yang negatif yang banyak terjadi di akhir zaman ini. ومن أراد الأمان من فتن آخر الزمان فعليه بلزوم خلفاء حبيب الرحمن وباتباع النبي محمد صوفة الأكوان وبالتعلق به وبمطالعة شمائله وسيرته إذا تعلقت بالقلوب، خصوصا الصغار إذا تعلقت قلوبهم أمنوا من الافتتان، وتعلقت قلوبهم بزيارة الصالحين أحياء أو أموات وقراءة مناقبهم، فإنهم يأمنون في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل وكثرت فيه الفتن، بل كل يوم فتن جديدة تظهر في هذا الزمان. فمن أراد الأمان فعليه بذلك حتى يكون في أمان تام
فإذا أحببت ابنك أحببت من لك ولاية عليه أحببت نفسك فعليك بلزوم هذا الأمان فإن في ذلك الحفظ والعناية والرعاية فمهما كان الإنسان في زمان الفتن بيتزوج بيخلف ولا أنا في زمان الفتن ما عبا أتزوج ما عبا أخلف لا في فتن خلاص لا تزوج وخلف الأولاد وأنه بذلك بما نوى السلف الصالح من النيات الصالحة لكن انوي التربية الصالحة بماذا؟ أن تطعم أولادك الفاكسين الحسن وهو أن تعلق قلوبهم بجد الحسن محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء جد الحسن محمد من الأحياء أو ممن انتقل منه إلى الرفيق الأعلى. Nah, jadi siapa yang ingin selamat di akhir zaman ini, maka dia mesti selalu berpegang kepada penerus Nabi Muhammad SAW, itu para ulama as-solihin, ulama-ulama yang soleh, yang mana mereka itu apa? Ulama yang soleh ini mereka akan mengajarkan kepada kita supaya hati kita ini terpaut, terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka akan mengajarkan kepada kita syama'il, akhlak, adab dan kepribadian Nabi Muhammad SAW, terutama untuk anak-anak kita. Nah, jadi jangan kita aja Habib belajar agama nih, jangan kita aja berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW dengan perantara orang-orang soleh, para ulama, tapi kenalkan pula anak-anak kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada penerus Nabi Muhammad SAW, supaya kita dan keluarga kita, anak-anak kita selamat daripada fitnah, hal-hal negatif yang banyak terjadi di akhir zaman. Dan hal-hal negatif ini kata Habib, fitnah akhir zaman ini setiap hari bermunculan, ada aja yang baru. Karena inilah kejadian ini, itu dan itu semuanya kada baik. Nah, tapi jangan pula kata Habib sampai berpikiran karena takut fitnah akhir zaman. Apalagi tadi kan ada kewajiban untuk mendidik anak supaya dia punya ta'alluq, punya hubungan dengan Nabi Muhammad, dengan orang-orang soleh. Nah, ini penting kita kenalkan anak-anak kita dengan orang-orang soleh yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia dengan kita ziarahi kubur-kubur mereka. Nah, supaya selamat tadi jangan juga berpikir mun kayak itu sudah aku hidup sorangan aja sudah, kada usah kawin, kada usah beranak, mohon kawinnya kada usah beranak, ada aja Habib, tetap aja kawin. Nah, terutama yang belum kawin ya lah. Nah, sudah kawin itu sarafin aja. Nah, jadi jangan juga karena di akhir zaman ini mohon aku kawin karena tanggung jawab ngalih, kayak apa mendidik bini, mendidik anak ngalih, kayak itu sudah kada usah kawin aja aku. Nah, jangan juga bahaya pulangnya kada kawin. Nah, tetap kata Habib kawin, tetap beranak. Nah, cuma apa? Niatkan kawin dan punya anak tadi pertama dengan niat yang baik. Dan kemudian ada tekad kuat di dalam hati, karena mun aku beranak, pokoknya paling utama bagaimana aku mendidik anakku nanti supaya kenal dengan Nabi Muhammad dan supaya dia terhubung dengan penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dengan niat yang baik seperti ini, ada keinginan kuat, nah maka meskipun akhir zaman fitnah macam-macam, maka akan diberikan Allah keamanan. Asal tadi apa? Kita ada pingkutan, berpegang kepada penerus Nabi Muhammad SAW. Di هذا الزمان الأب يسلك بمسلك والابن يسلك بمسلك آخر. لا يحدو الأب ابنه إلى المسلك الحسن، بل وضعه في مدارس لا تقر بأي محبة ولا أي مودة لجد الحسن ولا أي تعظيم لجد الحسن، ولم يعلم فيها شرع جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يريدهم أن يتطعموا في أي مدارس ما يتطعمون. مدارس أسست لا على
نشر شريعة النبي محمد ولا على إحياء سنة النبي محمد ولا على محبة النبي محمد. ما بيعرفون حقوق الوالدين ليبروهم، ما بيعرفون حقوق الأرحام ليؤدوها ولا الجيران. ثم بعد ذلك تكثر في هذا الزمان ظاهرة العقوق وظاهرة القطيعة وظاهرة الأذية للناس بعضهم البعض. لماذا؟ لبعدهم عن ذلك الأمان الذي جاء به حبيب الرحمن، وحي من الرحيم المنان سبحانه وتعالى، أنزله على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وإصلاح أمر دينهم ودنياهم ومعادهم ومعاشهم. الله يهدينا وإياكم بهداه ويتولانا بولاه. كان في الزمن السابق الأب يقول لابنه اقرأني، الشيخ يقول لتلميذه قبل أن تقرأ علي اقرأني قبل أن تقرأ علي. هكذا كان في الزمان السابق الرابطة المتصلة، أب يتلقى عن أبيه إلى الحبيب العظيم. هكذا كان ساداتنا البعلم، أب يتلقى عن أبيه، فيا لك من أجداد كرام، فيا لك من آباء كرام وأجدادي إلى سيد الأجداد محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت طريقة ساداتنا البعلوي في تريم المحروسة، يحدون الناس لهذا المنهج، يحدون الناس لهذا الهدي النبوي الذي جاء به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يهدينا بهداه ويتولانا بولاه ويجعلنا وإياكم ممن اقتدى بحبيب مصطفاه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nah, jadi vaksin supaya tercegah daripada fitnah-fitnah akhir zaman, yaitu kita mesti ada pegangan seseorang yang dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang berpegang kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ingat kata Habib, jangan cuma kita, perhatikan pula keluarga kita, anak-anak kita. Yang disayangkan ini bagaimana sekarang ini banyak kejadian seorang orang tua baik, maslak hasan, tapi kadang anaknya beda, belain benar. Ini kayak di majelis mana anak pian nih, mana lah, ada tahu juga. Artinya kan maksud Habib kan nih, abahnya baik, amalannya baik, pengajian, tapi anaknya di mana? Wallahu alam, nggak ada tahu. Nah ini kalau seperti ini nantinya akan sangat berbeda. Mungkin abahnya baik, tapi karena anak dibiarkan, tidak dididik, bahkan ketika memasukkan anak ke sekolah-sekolah yang di sana tidak diajarkan bagaimana ta'zim, menghormati, mengagungkan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi tidak diajarkan, syariat Nabi tidak diajarkan. Kemudian pada akhirnya apa? Pada akhirnya durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada keluarga, dan bahkan bisa mengganggu kepada tetangga. Jahat dengan tetangga ini kenapa? Karena orang tua salah memasukkan anak, salah memilihkan sekolah untuk anak. Nah, jadi jangan sampai masukkan anak, lihat pelajarannya apa saja. Ada tidak yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW? Nah kalau tidak, nah maka itu nantinya akan membuat anak durhaka kepada keluarga dan memutus silaturahim dan bahkan jahat kepada tetangga. Sedangkan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah untuk kebaikan kita semua. Bahkan kalau sadah Ba'alawi, para habaib, mereka itu sebelum, artinya harus ada anak ini belajar kepada kuitan, kepada orang tua. Jadi yang anak belajar kepada abahnya, abahnya belajar kepada abahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dari sini pendidikan mereka itu sangat jelas, sanad keilmuannya itu sangat jelas. Jadi anak itu tidak dilepas begitu saja. Ada. Nah, jadi mun kawa kita beilmu nih lah,
Jadi amun kau anak itu belajar ada dengan kita. Jadi anak itu membaca, belajar dengan kita. Nah, jadi jelas keilmuannya. Nah, mudah-mudahan kita berataan, keluarga kita, anak-anak kita diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في هذا الزمان لا ما تجد أعوان على الخير، كان في الزمان السابق تجد أعوان على الخير من بيتك، من زوجتك، من أولادك. اليوم ما تجد من يعينك على الخير، إذا أردت فعل الخير ما وجدت. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أحيا سنتي في آخر الزمان، أي عند فساد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الزمان قد بلغ الفساد أعلاه، فله أجر 50. قالوا: أمنا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. شوف الأجر العظيم من ثبت في آخر الزمان وأحيا سنة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يضاعف له الأجر أضعاف كثيرة على من تقدم. 50 sahabat. Di zaman sekarang ini kita sulit untuk saling mendukung di dalam kebaikan. Tidak jauh-jauh dari keluarga aja kita ingin baik, ini belum tentu kita dapat dukungan baik daripada keluarga sebelum orang lain. Kalau di zaman dulu itu satu keluarga sepakat bagaimana caranya supaya mereka selalu melakukan kebaikan. Tapi kalau sekarang ini, kata Habib, dalam satu rumah aja sulit kita mendukung dalam kebaikan. Kenapa? Karena di akhir zaman ini al-fasad, kerusakan ini sudah sangat meluas. Kerusakan sangat meluas. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika zaman sudah rusak, ya, di akhir zaman seperti ini, maka dia mendapat pahala 50 orang. Kemudian sahabat, 50 orang yang bagaimana? Itu pahala 50 kalian, artinya pahala 50 orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata Nabi, kalian sekarang ini mudah untuk melakukan kebaikan, saling mendukung di dalam kebaikan, mudah kalian. Keluarga saling mendukung, kawan saling mendukung di dalam kebaikan. Tapi nanti di akhir zaman sulit mencari kawan, bahkan dari keluarga sendiri, untuk sama-sama berjuang di dalam kebaikan. Sehingga orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, dan kita ini sekarang di akhir zaman, itu diberi Allah Subhanahu wa taala pahala 50 sahabat Nabi kita Muhammad SAW. كان الزوج إذا خرج أو الأب إذا خرج من بيته ينادونه أولاده، تناديه زوجته تقول له: اتق الله فينا، لا تدخل علينا مال حرام، فإننا نستطيع الصبر على الجوع لكن ما نستطيع الصبر على النار. شوف كيف زوجة تذكر زوجها، أبناء يذكرون أباهم. ليس كما هذا الزمان، الزوجة تطلب من زوجها والأبناء يطلبون من أبيهم فوق استطاعته، فيلتجأ إلى الوقوع في الحرام، كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: في آخر الزمان يكون دخول الجنة دخول النار، أحدكم يدخل النار على يد زوجته وعلى يد أبنائه. بإيش؟ بأنهم يطلبون منه فوق طاقته وهو لا يستطيع، فيتكلف ذلك الأمر، ثم يذهب إلى الحرام ويأتي بالمال الحرام. زوجته تريد الثياب الحسنة أو الجوال الحسن وهم ما في استطاعته شيء من ذلك. من ألجأ إلى الحرام؟ هي، فإذا فعل الحرام فلها نصيب من الإثم. كلما فعل شيء من الحرام تدرك هي نصيب من الإثم. ليه؟ لأنها هي السبب التي أوقعته في ذلك الإثم ولم تعينه على طاعة الله
أما الزوجة الصالحة فإنها تذكره بالله وترضى بالموجود وتقنع به وتحسن ظنها بالواحد الموجود سبحانه وتعالى، وأنه مهما جاءت الشدة سيكون بعدها فرج. لهذا يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج عبادة. Dulu keluarga itu mereka saling mengingatkan dalam kebaikan, sehingga misalnya seorang suami ingin keluar rumah hendak begawi, maka anak dan bininya mengingatkan, ujan nang bini, oh abahnya, kami sabar kalau kami lapar di rumah, tapi kami kada hendak masuk ke dalam api neraka. Artinya apa? Pian bacari bujur-bujur, berusaha bujur-bujur, berikan kepada kami yang halal, jangan beri makan kepada kami yang haram, karena yang haram itu akan membawa kepada masuk api neraka. Ini dulu kata Habib, banyak keluarga seperti itu dulu. Kalau zaman sekarang ini ada bini pian lah, ada pian gitu lah. Nah, abahnya bujur-bujur bacari. Nah, kan mungkin sekarang ini yang banyak apa? Oh abahnya, nih kami hendak nukar HP hanyar, hendak nukar HP bagus. Ini tuntutan. Kada diingatkan lagi halal haram, kada diingatkan. Kami hendak pian banyak duit, pada akhirnya apa? Ini yang membuat seseorang celaka, masuk neraka. Sebab apa? Sebab anak istrinya membebani suaminya dengan permintaan macam-macam. HP hanyar, ini mana ada model HP hanyar, hendak jual nukar. Baju hendak tiap minggu nukar. Akhirnya lakian ini kan ditekan bini, ditekan anak, banyak keperluan, banyak keinginan, lalu sudah kada peduli lagi nang haram kah nang halal, ambil terus. Dan ini membuat dia dan bahkan istrinya itu masuk ke dalam api neraka. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang suami masuk neraka karena tekanan ekonomi daripada anak istrinya. Nah, maka kata Habib, sebagai istri yang solehah itu, ini kan hendak jadi istri-istri yang solehah. Apa? Sabar, ridho, qanaah dengan yang ada. Jadi berapa laki dapat kan gaji atau keuntungan, nah maka itu syukuri, maka cukupkan itu. Dan seandainya syiddah, fi halati syiddah, dan keadaan memang sulit, mungkin kurang, sulit kehidupan, maka sabar. Dan ini nilainya ibadah. Intidharul faraj. Nah, jadi Nabi SAW beliau mengatakan menunggu kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan itu ada nyamannya, sulit itu kada belawasan. Ada nyamannya nanti, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, keluasan, kelapangan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menunggu bantuan pertolongan daripada Allah, mau qanaah, menerima apa adanya, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah, nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bishr al-Hafi qaddasallahu ruhahu اشتاقت روحه لزيارة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام، لكنه كان قليل اليد وليس عنده شيء من المال، فوجدته زوجته وبناته ما لك ما هم، قال اشتاقت روحي لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام. فقال اذهب، أترككم لمن؟ أترككم لمن؟ ليس لي مال أترك لكم نفقة حتى أرجع، إنما هناك نفقة قليلة لا تكفي مدة ذهابي وإيابي. فقالت له إحدى بناته اذهب، فأنت مرزوق لا رزاق، أنت المرزوق سيذهب والرزاق سيبقى. فقال لها هكذا، فوافقت زوجته على ذلك وبقية البنات.
فتحرك وهم إلى زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في حالة ومعهم النفقة حتى بدأت النفقة تنفذ، فصاروا يلومون على هذه البنت: أنت السبب، أذنت له بالسفر، الآن نفدت النفقة، ماذا لنا؟ الآن نصبر على الجوع أو نمد أيدينا إلى الناس؟ فهي تبتسم وتقول: لن يضيعنا الله، وهي تنتظر الفرج من الله. انتظار الفرج عبادة، وهي عندها ثقة بالله أن الرزاق الله، أما والدها سبب فهو مرزوق. نعم. فبقوا على ذلك حتى ازداد الجوع عليهم، وكل يوم يعاتبون تلك البنت التي شجعتهم على للإذن لأبيهم بالذهاب إلى الحج، حتى جاءهم الفرج من الله سبحانه وتعالى. كان بعض الأمراء يصطاد، وكان بيت بشر الحافي في طرف المدينة، وكان يصطاد في في أطراف المدينة، فعطش، فأرسل أحد يأتي له بماء، لم يجد إلا ذاك البيت الصغير، فطرق الباب قال: هل عندكم ماء؟ قال: نعم. فأعطوه في الكوز ماء، فشربه ذلك الأمير، ثم بعد أن شرب قال: لم أطعم ماء أطيب ولا أحلى من هذا الماء. من أين هذا الماء؟ من هذا البيت. بيت من؟ هذا بيت العالم الزاهد بشر الحافي. فخلع ما معه من المال ومن المنطقة ومن الخاتم ووضعه عندهم، ثم قال لأصحابه كلهم: من كانت لي منزلة في قلبه فليلقي ما معه من المال إلى أهل هذا البيت. أصبحوا أفقر بيت في المدينة، وأمسوا وقد كان بيتهم أغنى بيت في المدينة. لماذا؟ لثقتهم بالله أنه لن يضيعهم الله أبدا. لكن العبد إذا ضعف يقينه لم يرى ثمرة لذلك. من قوي يقينه ارتقى مراقع عوال. لهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محبوب ذي الجلال: يرتقي العبد بقوة يقينه يعطى ثواب قائم الليل صائم النهار بقوة اليقين بالله. وكن دائما قوي اليقين بالله، وأن بعد العسر يسرين، وأن بعد الشدة فرج، وأن لا ملجأ من الله إلا إليه. فكل طرفك لله ولا تكل طرفك للمخلوق أبدا، فإن من وكل طرفه إلى الله أعطاه الله، ومن وكل طرفه إلى مخلوق وكله إليه لمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. كل طرفك لمن بيده النفع وبيده الضر، الله سبحانه وتعالى. وقل دائما: اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك بحق حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن هذا الدعاء ما كرره عبد مؤمن إلا جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأعطاه الله سبحانه وتعالى رزقا من حيث لا يحتسب. لماذا؟ لأنه وكل طرفه للخالق سبحانه وتعالى. والله يعطينا ويعطيكم أرزاقا هنية معينة على طاعة الله وعلى طاعة حبيبه المصطفى محمد بن عبد الله مع طول العمر وحسن الخاتم بعد في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. Diceritakan tentang al-alim zahid, orang yang alim serta zuhud terhadap dunia, yaitu Bishr al-Hafi rahimahullahu taala. Hati beliau sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan rindu kepada Ka'bah, kepada kota Mekah.
untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini terlihat nampak pina lain, nang bini lain nih, kenapa nih kan laki ada apa nih? Lalu bertakun, pian kenapa? Ujar nang laki, aku rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Aku ingin pula ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Mun kayak itu ujar yang bini, tulak aja pian ke Madinah aja, pian ziarah Nabi, pian pergi saja melakukan ibadah haji. Tapi ujar Bishr al-Hafi, mun aku tulak, ini nafkah yang kumiliki sekarang ini kalau kutinggalkan untuk kalian ini tidak cukup. Ya kan kalau hendak bahaji atau hendak betulakan jauh itu kan kita wajib meninggali sagan anak istri. Berapa lama tulak, nasi itu harus cukup ditinggali. Ujar Bishr al-Hafi, ini mun aku tulak yang hitung-hitung ini kada cukup sagan buah nikam di rumah kada cukup. Maka tadiam yang bini tadiam, yang anak tadiam, cuma ada satu anak perempuan. Satu anak perempuan yang mengatakan, "Bah, pian hendak ziarah Nabi, pian hendak tulak haji, berangkat aja pian." Karena mun pian tulak, pian ini marzuk, pian ini diberi Allah Ta'ala juga rezeki. Dan yang memberi rezeki itu lain pian, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada. Maka mendengar ucapan anak perempuan ini, maka yang istri dan anak-anak yang lain mengizinkan Bishr al-Hafi untuk melaksanakan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW dan tulak haji. Maka pergilah beliau untuk ziarah Nabi SAW dan pergi haji. Beberapa waktu berlalu, ternyata yang ditinggali Bishr al-Hafi ini pada akhirnya habis. Habis. Dan mereka mulai lapar, mulai kekurangan makanan. Maka yang istri dan anak-anak yang lain menyalahkan anak babinian tadi itu. Nih gara-gara ikambang abah tulak, gara-gara ikambang mengizinakan abah tulak. Nih sekarang kita nih kekurangan makanan, kita nih sudah mulai kelaparan gara-gara ikam. Dan ini berlalu beberapa hari. Setiap hari anak perempuan ini disalahkan. Tetapi anak perempuan ini ketika disalahkan oleh yang mamanya sendiri dan saudara-saudaranya, dia tersenyum dan mengatakan, Allah pasti memberikan jalan keluar, Allah pasti memberikan keluasan ke lapangan. Ini keyakinannya. Maka tidak lama setelah itu, setelah beberapa hari berlalu, ternyata ada seorang amir, orang kerajaan, dia ini lagi berburu binatang. Dan rumah Bishr al-Hafi ini di ujung kota, letaknya di ujung kota. Nah, maka ketika berburu dan kehabisan air, raja nih amir ini kehabisan air, maka dia menyuruh salah satu anak buahnya, cari banyu, nih kehabisan air kita, kehausan sudah kita. Maka ada rumah halus, itu rumah Bishr al-Hafi. Maka mereka mengetuk pintu di sana, dibukakan pintu, adakah banyu, adakah air, nih kami kehausan. Amir, orang kerajaan kehausan, adakah kalian punya air? Ada. Kemudian diberikan kepada mereka. Dan ternyata ketika raja ini minum air tersebut, raja ini mengatakan, ini nyaman benar airnya, aku tidak pernah merasakan air seperti ini. Ini rumah siapa ini? Tuan rumahnya siapa? Maka dikatakan, ini adalah rumah al-alim zahid Bishr al-Hafi. Ini rumah orang alim, rumah orang zuhud yang bernama Bishr al-Hafi. Maka tanda terima kasih raja tadi itu karena diberikan air yang sangat nikmat, yang sangat nyaman, maka beliau melepas cincinnya, melepas harta yang beliau miliki dan diberikan kepada keluarga Bishr al-Hafi. Dan begitu pula anak buah beliau pun memberikan harta yang mereka miliki kepada keluarga Bishr al-Hafi. Pada akhirnya yang sebelumnya beliau di kota tersebut yang paling miskin, ternyata keluarga beliau ketika itu menjadi keluarga
yang paling kaya, keluarga yang paling sugih. Ini kenapa? Ini berkat sabar, berkat yakin, berkat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan Allah keyakinannya apa? Pokoknya ba'dal usur yusrayain. Setelah kesulitan itu ada dua kemudahan. Ba'da syiddah faraj. Sesudah kesulitan itu pasti ada kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma orang seperti ini memang yang harus hatinya yakin. Hatinya yakin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keyakinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan, dan keyakinan ini orang yang memiliki keyakinan yang kuat, yang hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang kepada selainnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi Allah pahala orang yang puasa di siang hari, dan diberi Allah taala pahala orang yang bertahajud sepanjang malam. Nah, dan supaya keyakinan seperti ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada doanya kata Nabi. Ada doanya. Doanya, Allahumma qdhib fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak. Ini doa ini diulang-ulang. Artinya doa ini, ya Allah, masukkan ke dalam hatiku hanya mengharap dan berpegang kepadamu, dan jadikan hatiku terputus, tidak berharap kepada selainmu. Nah, doa ini kalau kita amalkan maka akan menambah keyakinan kita dan berpegangnya kita, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita barataan dikuatkan hati kita, dikuatkan keyakinan kita, dikuatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang berberkah, dan mudah-mudahan kita barataan panjang umur, sehat wal afiat, dan pada akhirnya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita barataan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya man faqaha al-khair wa anna alayhi wa bina al-khair wa anna alayhi. Allahumma ighfir lana wa tarjana an siwa al-haqqa wa tafaq. واغفر لنا الذنوب واسهل لنا كل مطلوب، واعف عنا وابعد عنا كل مشغوب وكل مرهوب، بجاه النبي محمد الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين، آمين، واجعلنا من الفائزين البارين، واحفظ الحجاج والمسافرين، واشفنا بدعاء الحجاج والمسافرين والمعتمرين وزوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والتسليم يا رب العالمين، وخلينا عن كل خلق ذي محل بكل خلق حميد كريم، بجاه الحبيب محمد صلى الله الرحيم صلى الله عليه وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.